हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आसन देखा जमपड़ा ग्राम यात्रा कमेडी सहित मुझे भिजुआल माध्यम देखे वीडियो गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चय करूँ। जय जगन्नाथ चलतु एंजॉय करूँ मो वीडियो को। क्या बात है, थैंक यू सो मच। तुम लिंग निरूपण प्रेमानंद भित्तिर किए तुम्हें लाजवती लाजकुड़ी अलसी कन्या कहीं छोट उच्च प्रेमर बन्या किए तुम्हें रूपसी राधा कहीं देखेल अधा अधा दिन प्रेम राति प्रेम लता अकामको देखिले घुरी जाए मथा के कोळ्या कंठस्वर जमते कोइले रागुची दिन रे प्रेम राति प्रेम अवस्था ए तमे को किशोर बिहन तो को वंशधर प्राणी मु जम्मा न पारिली जाई क्या हम कथा कहउछथि आया कोळारे चडचडी पड़ी गला ना कोइली होलिया सब थरा मोइसी होलिया सब बे तू या कोण या हमको
ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମାନେ ତିନି ଭାଗ। କଣ କଣ? ବଡ ବଂଶଧର ସିଏ ହେଲେ ମୁଖାର୍ଜୀ, ମଝିଆ ବଂଶଧର ସିଏ ହେଲେ ଚାଟାର୍ଜୀ, ଆଉ ମୁଁ ସାନ ବଂଶଧର ଗାନ୍ଧାର୍ଜୀ। ଭଙ୍ଗା କଲେ ତମ ଘରେ ରାତିରେ ପ୍ରେମଲତା କଣ ବୁଝିପାରିଲ ଓକିଲ? ହେଲେ ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି। ତୁ ତୁ ସାଲା ଯିବୁ ନା କୁକୁର ଲଗେଇବି? କୁକୁର ଆଇ ମିନ୍ ଚପ୍, ଆଇ ଲଭ୍ ଚପ୍। ତମେ ହେଇଯାଉନ ସେ କୁକୁର, ଲାଗି ଯାଉନ ମୋ ପଚାରି। ମୁଁ ତମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ, ତମେ କଣ ମତେ ଭଲ ପାଅନି? ମୁଁ କଣ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହଁ? ସାଲା ଭାବିଥିଲି ଚାଇନା ମାଲ, ତୁ ସାଲା ବୁଢୀ କୁତି। ମନା କରନି, ଆସ ମୋ ଘରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି କର। କଣ କଣ ଆସ। ଲଘୁଚାପ? ଶୁଖିଲା କାଠରେ କୁଲ୍ହାଡି ମାରିଲେ ଭାର ନେଉଠି ପଡିବ। ତୁ ଯା ସେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ କହୁଲା କଅଁଳିଆ ଟୋକା ତ ପଞ୍ଚ ଆତ୍ମା। ଦିବସ ଯାଉନ ମାଇ ଫୁଲ ନହକାବେ ତ ଟିକେ ପବନରେ ଭାଙ୍ଗିବ ବାଣ୍ଟ, କସିଆ କାଠ ଆଣ୍ଟ ପଡିଗଲେ ଭାଙ୍ଗିବ ବେଣ୍ଟ। ମୁରୁକି ମୁରୁକି ଖସୁଛି, ଆଖି ମାରିଦେଲେ ଫସୁଛି, ବଦାସିଆଟା ମକି ଚକାଟା ମୁହଁରେ ଫୁଟାଣି ମାରୁଛି। ଏଣେ ଡାଙ୍ଗରା ଝିଅ ମୋ ଠରକି ଯାଉଛି, କଣ କରୁଛୁ ସେ? ମାଡ଼ି ବସ ମୁନିଆ ଲୁହାକୁ ଘସୁଛି। आगड़े देखिले जेंता, मोर पछाड़े देखिले जेंता, मोर बाहरी देखिले जेंता, मोर भीतरी देखिले जेंता। आसो 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 ये ओकिलो बाबू, मोर लाल ନନ୍ଦିଘୋଷ କିପାରେ ଚାଲିଥିଲେ ନନ୍ଦିଘୋଷ 15 ଦିନରେ ବିରାଟ ହଂସ। ସାର୍ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କରିନି। ଏ ବାଲିପୁଡ଼ି ସିମେଣ୍ଟ ଦେଇ କିଏ ହମ୍ସ କଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ସାର୍। ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ, ମୁଁ ଆନ୍ଧ୍ର ମତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇନଥିଲା ରେ। କି ଦୁଃଖ, କି ଦୁଃଖ। କହିଲେ ସବା ଖାଇ କୋଉଠି ମୁହଁ କଳା କରୁଛୁ? ଭଳିଆ ନୁହଁରେ ଭଳିଆ ନୁହଁ, ଏଇଟା ତୋର ଗର୍ଭ ନା ଜମପଡା ପର୍ବ? ସବା ଖାଇ ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ତୁ ତଳ ଗଞ୍ଜ ହେଇ ମରିବୁ। ଆଉ ତୁ ଯାଉ ବୁଢାଟା ସହିତ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ। ତାକୁ ବୁଢା କହିବନି, ଆଉ କିଅଣ କହିବି? ବୃଦ୍ଧା। ହଁ ସେଇ ବୃଦ୍ଧା ବ୍ୟାଚଲର। ଅନେଇଲୁ ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ତୁ ଅଧା ବାଟରେ ପଡ଼ିପାରିବୁ। ଫାଇନାଲ କରି ପଡିବ, ଫାଇନାଲ ଗଳିବ ମାନେ ଗଳିବ। କଣ ତାର ଆଉଛି, କଣ ପିକ ଦଉଛି, କଣ ମାରିଦେବେ ମତେ। ତୁ ମାଲ ଦେଇଦେବୁ, ଖଲାସ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନୁ। ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ କିଛି କରିନି ବୋଲି। ଜିନିଷରେ ଜୋତାରେ ପିଟିଦେବି। ରାତିରେ ଯାଉଛୁ କୁଆଡେ? ସାର୍ ରାତିରେ ଯାଉଛି, କବାଟ କୋଣରେ ଯାଉଛି, ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହଉଛି, ହେଲେ ସାର୍ ଖାଲି ମାନସରେ ଦେଖି ଫେରୁଛି। ଆଚ୍ଛା କୁକୁର କାମୁଡୁ ନାହାନ୍ତି? ଘରେ କାମ ଥିଲା ସାର୍। କାମୁଡୁଥିଲା ଜିନିଷ ମେଡିକାଲ ନେଇଯା। এই রুম এই ইটম্যান କଣ তুমি এতে ইট বলি তুমি চাইলো তারপরে যাওছো তুমি চাইলো আমি ভিতরକୁ ଯିବା কোন ভাঙি ଯିବ ভদ্র এই ধন উঠ ଆଉ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ରେ ধন উঠ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ବିଜୁ ବାବୁ ଅମଳର ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠିବେ ଏ ଶୁନା ଉଠ ତୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଜନ୍ତୁ ବିଜୁ ବାବୁ କଣ ତା 14 ପୁରୁଷ ହେଲେ ଆଉ ସୁନା ଉଠିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ନ ଉଠିବ ତାହେଲେ ତମ ସାନ ପିଲା ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କର ଏ ଘସ ଘସ ନନ୍ଦୀ ଘସ ଦୂରରେ ନ ରହି ପାଖକୁ ଆସ
तो बाटे कौन जस्मिन तेल बसुथिबे अनेनु मते जमा हिट करना कहूची हम सार सेना प्रधान को बसरे उठी पारिबेनी मु थरे उठिला माने बसिबिनी जपा आला सब खाई रांडो निज पुरुषरे मन बुझराने देखाउछ मते प्राप्त ताइले मनरा सेंजे मोहन अपन नजर में कहू अनेनु शब्द है एरिया दूषित है गेला यार समान है गेला ओहो मो पुत्रात्मा शांति पाइला रे सर ए बात का देखुरानी बेलून फुटै देला ए भुसुंगा पत्र कोन बा सगी बगी अपरा ए रो पेरा ए कोन हिटला कोन करो ओचे था केवल बेली में किने बाबू ए नंदी गतो ओते पेटे दइरा आदम खाइए को दबार दइरा आदम पेटे भीतर बाटिया बार एबे किंतु मु शांति पाइबार शांति पाइबार मो घर तो ध्वंस करी सारीबार एबे बुझी जीवार ना मते मारीबार आ केमिते जीवार मते तो छाड़ पत्र करि दबार कहि सब टंका पैसा लुटी न कर एबे केमिति मानसा जीवार बारे की विदा कर परु ना ताकू आता सब जीवनी हां जीवन ए ब्रे काम कर ताऊ तो टोके नहीं गाना आगे सर ए गाड़ी में बस आगे के हमें हम तो नहीं कोन 200 हां बेटा एटे बसरे भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन जीवार सेटू ट्रेन ला आंध्र पळेबार बुझी पारिबार 300 टका बॉम्बे पळेबार आउ 10 टका क्वाड जीवु चंडीगढ़ पाखु पळेबु तू मो टूर गाड़ी में तू ए ना তুমি 100 টাকা নিও आई की আরে মো গাঁ বলি চল तो गाय को पारा देखी बोलता ना बुलिया को देखी আজ সিনা মিটু চালি যাবো এলে সব বেড়ে সব সময় রে ইয়া কি রাতিব তোমারই পাই ভাবিলে ভাবুছি জাগিলে দেখুছি কম খুশিলে তুই খালি गला इज्जत महत गला टका पैसा गला घर हकी की घांटीले जाऊ जाऊ पे छोड़ा किला आई तो जाई छी रुद्रपता मानसी कोची सलिना री सेरेमनी की असुविधा अनति दिया चढ़िबो ये साले ए बाई मनरे बसी हंस को खेला बाई मनरे आरे हंस उड़ी गले उड़ी गले बाई मनरे मु तो हाथ जोड़ मते जीवा मो तो हाथ पाखु को जीवा को दियो नहीं रुक लगुची दुनिया पापा जाने रे कोना जाने तो आए सेनिया पापा जाने रे कोना जाने तो आए Oh,
কি বেকার বোঝানো গোটা সেকেন্ড হ্যান্ডে ঠকি মোর গোটাই মিলি না তাছাড়া হে মোর বুনিয়াদির পুত্র পুরুষ তবে এମିତି কি কর্ম କରିକି ମରିଛ ଯେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ମାଡ଼ି ନାହିଁ ତାଛଡ଼ା ମୋର ଡିଫେକ୍ଟ କ'ଣ ମୁଁ ତ ପୁରା ସାଉଥ ଫିଲ୍ମ ହିରୋ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତଥାପି ମୋତେ ଟୋକି ପଠୁ ଲାଗି କ'ଣ କଲେ ପଠୁ ମୁଁ ଡରିଗଲି ମୁଁ ଘାବରେଇ ଗଲି ତା ବାଘ କାବିଦି ମୋତେ ଡରୁଛୁ ଅନେଇଲୁ ତୁ ବାଘ ହେଲେ ମୁଁ ମହା ବଡ଼ ବାଘ ଗୋଟିଏ ବିଧା ଦେବି ଏଇଠି ଠିଆ ଠିଆ ବୁତି ମୁଁ କ'ଣ ଗଭୀର ଘଟି ମୋତେ ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ବୋଲୁ ନା ତୁ ଚିରିଛୁ ମୁଁ କିଏ କା ଡ୍ରାଇଭର ମୋର କେତେ ପଇସା ଅଛି ନା ଗୋଟିଏ ଫୋନ କରିବି ତ ফোন কর कैसा लगा मेरा मजाक चले चुप এড়ো কা পাখের কেটে রোজ কর तुम्हें चुप रही हो कोई लो ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ପଇସା କିଛି ନାହିଁ আরে পুরা টিকট আছে ফিরে কইটা আপনার বসে আছো ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଚିପ ନା ଟଙ୍କା 2000 ଅଛି ମା ଦେଇଥିଲେ ଔଷଧ ପାଇଁ ওনাকে বলি ଆଜ୍ଞା ଡରାନ୍ତୁନି ମୁଁ ତି ପକେଇବି এড়ুছি মো সাথে পুলিশ কে বিষয়ে কিছু কইবুনি আর যদি কহু କହିଲେ ଏପଟେ ପଶିବ ସେପଟେ ବାହାରିବ এ শুন 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 যদি দেখি পচারে 2000 টাকা পাণ করে পড়ে গেল তুই কোন কইবু ওই বাঘ ଖାଇଗଲା ବାଘ କଣ ଟଙ୍କା ଖାଏ আগে কোন খাই ବାଘ ମାଉଁସ ଖାଏ ଲୋ ବୋଉଲୋ ଭାଇ ବାଘ ମାମୁ ବାଘ ସାରେ ମୋର ବୁଲେଇ ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା ତୁ ମାଉସ କିଣି ଖାଇବେ 1000 ଟଙ୍କା ତୁ ଦେବି আমি দয়া করছি ତବ ନେଇ দয়া করছি মতে ତବ ନେଇ হ্যাঁ তো ফির কোন করিবি କଣ କରିବି হ্যালো হাই ওয়েলকম ব্যাক টু মাই ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଟଙ୍କା ରାସ୍ତା ମଝିରେ ମୋତେ ରିଜର୍ଭଟା ପକେଇ 2000 ଦେଇଗଲା ମୋ ଡ୍ରାଇଭର ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ମୁଣ୍ଡିମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆସ ଏ ଟଙ୍କାକୁ ଟେକି ଖୁଆଡ଼ବା এই এই এডি এই ଟଙ୍କା কোন বলা হাই হ্যালো নমস্কার ওড়িশার ড্রাইভার সংগ্র মুন্ডি বানি তোমার এই ড্রাইভার মোবাইলটা চোরি হয়ে গেল କ'ଣ ପାଇଁ Thank you.